अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 10 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत जयपुर से इमाम व ख़तीब क़ारी मोहम्मद अरशद साहब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यक़ूमुर्रूहु वल्मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान वक़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यक़ूमुर्रूहु वल्मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून। यौम यक़ूमुर्रूहु वल्मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान वक़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। यौम यक़ूमुर्रूहु वल्मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान वक़ाल सवाबा। ذلكल यौमुल हक़। فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله